Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmat Allah, kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Quran dengan beberapa penjelasan tajwid, agar bacaan kita makin sempurna. Insya Allah kita akan masuk surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Pada kata ya ayyuha terdapat mad bertemu hamzah bukan dalam satu kata. Ini dinamakan mad munfasil, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Kemudian pada kata amanu terdapat hamzah bertemu alif. Ini dinamakan mad badal, maka harus dibaca panjang selama 2 harokat. Dan terakhir pada kata anfusikum terdapat nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan ikhfa hakiki, maka nun sukun dibaca secara samar dengan gunnah yang dipanjangkan. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallazina amanu thumma
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Pada kata inna terdapat nun bertasydid, ini dinamakan huruf gunnah, maka harus dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata amanu terdapat harokat dhammah bertemu waw sukun, ini dinamakan mad tabi'i, maka harus dibaca panjang selama 2 harokat. Dan terakhir pada kata kufrol lam terdapat harokat fathahtain bertemu dengan huruf lam, ini dinamakan idgham bila gunnah, maka fathahtain dibaca secara melebur tanpa gunnah yang dipanjangkan. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Allazina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حتى يخوضوا في حديث غيره innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Pada kata wa qad nazzala terdapat huruf dal sukun, ini dinamakan qalqalah, maka harus dibaca secara memantul. Kemudian pada kata alaikum terdapat ya sukun sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan lin. Dan terakhir pada kata an iza sami'tum terdapat nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, ini dinamakan izhar halqi, maka nun sukun dibaca secara jelas.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Pada kata yura'una terdapat mad bertemu hamzah dalam satu kata. Ini dinamakan mad muttasil, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Kemudian pada kata wala yazkuruna terdapat harokat fathah bertemu alif, kemudian harokat dhammah bertemu waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, maka harus dibaca panjang selama 2 harokat. Dan terakhir pada kata illa qalila terdapat harokat fathatain ketika waqaf. Ini dinamakan mad iwad, maka harus dibaca panjang selama 2 harokat. Muzabzabina baina zalik la ilaha ulai wa la ilaha ulai wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu
lillahi alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Pada kata dinahum lillahi terdapat mim sukun bertemu dengan huruf lam, ini dinamakan izhar syafawi, maka mim sukun dibaca secara jelas. Kemudian pada kata faulaika terdapat mad bertemu hamzah bukan dalam satu kata, ini dinamakan mad munfasil, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Dan terakhir pada kata ajran azima terdapat harokat fathahtain bertemu dengan huruf ain, ini dinamakan izhar halqi, maka fathahtain dibaca secara jelas. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Pada kata in tubdu terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini dinamakan ikhfa hakiki, maka nun sukun dibaca secara samar dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata tubdu terdapat huruf ba sukun, ini dinamakan qalqalah, maka harus dibaca secara memantul. Dan terakhir pada kata khairan aw tukhfuhu terdapat harokat fathahtain bertemu dengan huruf hamzah, ini dinamakan izhar halqi, maka fathahtain dibaca secara jelas. Innal
allazina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila. Alhamdulillah, Masya Allah, Jazakumullah khairon, teman-teman semua yang sudah mengikuti bacaan Al-Quran kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.